सब खुशी मुहूर्त को समस्ते कौन ना कौन भाव में कैद कर चाहती सबुदिन से स्मृति को मन रखापी समस्त भिन्न भिन्न प्रयास किंतु दर्शक बंधु आज एक एमती स्वतंत्र कार्यक्रम अनुष्ठित होती जो गोटे व्यक्ति विशेष को समस्त कार्यक्रम सुख सहित किसी दुख मत मिसिक रही पिला भितर कहीं आज से समस्त को छाड़ी आ गोटे यूनिट को जीवे निश्चित भाव किसी निरा अनुभूति निजर आ प्रतिज्ञा ही नवा केवल भाव से यूनिट को 2 वर्ष तले जॉइन करते आज जो छाड़ी जावाई प्रयास कर मन भर कौन हो स्वागत कर सतीश बाबू आपन धन्यवाद। दीर्घ दिन समय आपण पिला सहित देले भद्रक सहित देले निजे भद्रक संशासित महाविद्यालय जड़े छात्र कौन कह सब छात्र मान निश्चित भाव में मो गोटे खुशीर सहित गोटे दुखर मुहूर्त जमी कहले आपण भद्रक स्वयं शासित कॉलेज रो गोटे स्टूडेंट है मु आसती से समय मु भी 2NU NCC रो गोटे कैडेट भाव में निजको एनरोल करी से समय सेवेर स्मृति आज स्मृति कहवा गले बहुत फरक से गोटे कैडेट थी आजिका दिन में गोटे कमांडिंग अफिसर से यूनिट को आसी किंतु सत कहवाई गले आमे जेमिति भाव में कैडेट थिलु आज कैडेट संपूर्ण भाव में पृथक आज कैडेट मानकर कमिटमेंट अटैचमेंट इमोशनल बॉन्डिंग बहुत अधिक से परिवार को आमे खोजुले एबे सांगसाथी को बेसी खोजुचंती कारण एटा ही समाज रो बोधे डिमांड एटा ही सोसाइटी रो डिमांड सेटा पाई बोध हुए आज से माने मो सहित सेती भाव में जड़ित हो जाइछंती बा सेती भाव में निजको समर्पण करिछंती एनसीसी पाई जोटा कि सबुदिन पाई मो हृदय भितर रही जीवो आउ सेटा निश्चित भाव में कोनोसी ना कोनोसी भाव में मोर बोध हुए शेष निश्वास पर्यंत गोटे स्मृति रहिबो कारण जेहेतु एठी कैडेट थी आ कैडेट मान मेल जितेटा भी समय मु काटी सेटा मो सब गोटे अभुला स्मृति रही being a part of the NCC naval unit what will be your future endeavors for the students and what will you advise that they will come forward again and again निश्चित भाव में मु जेमती कही आगुरु जे आमे ओडिया बहुत बढ़िया जो कहा जाए सेटा पाई जदि मु संपूर्ण ओडिशा को न कहबी एटलिस्ट 2NU NCC रो मोर सबो कैडेट बहुत बढ़िया सबो जगह रे मु तांको मोटिवेट करिछि ज्ञान भरपूर नॉलेज टैलेंट भरपूर तांको पाखरे केवल गोटे जिंस टिके लाजर से गहना को जो माने पिंधिकी रखिछन्ती पुओ होंतु बा झियो होंतु सेइतरु बाहरिले बोध हुए दुनिया टाकू से निज हाथ मुठारे करें से गोटे चेष्टा बोध हुए मुझे सब प्रत्येक कैंप हो प्रत्येक इंटरेक्शन हो प्रत्येक स्पीच रे मु समस्त को कही आमे ओडिया बहुत बढ़िया किंतु लाज आम गहना नुहे तेणुक बाहर से लाजरु बाहर से सोसाइटी रो प्रेशर रु निज मत को रख निज हृदय को कह आउ संसार रो प्रत्येक डिमांड को तुम्हें फुलफिल कर तुम्हें स्टैंड करी सोसाइटी रे निजर आइडेंटिटी को बनै पारिबो सेटा ही मु सबले चाहिछि बा कहिछि आ निश्चित भाव में सेटार आज बोध हुए रिजल्ट जोटा मु आज देखुछि पिला माने आज गोटे संडे जोटा कि बर्तमान स्कूल कॉलेज सब छुट्टी अछि तथापि एते भाव में घर परिवार दूरे आसिक ये प्रोग्राम जदि करि परछंती निश्चित भाव में बहुत बड़ गोटे खुशीर कथा जोटा कि एनसीसी सबले सिखाए जे सर्विस बिफोर सेल्फ बा कंट्री बिफोर नेशन बिफोर सेल्फ तो सेटा आज जो प्रोग्राम होउची आपण देखंतु सेटा गोटे तार ज्वलंत उदाहरण जे बोध हुए देश बंचिले आमे बंचिबू आउ ए समाज बंचिले आमे बंचिबू तार ज्वलंत उदाहरण आज से युवा पीढ़ी जो माने मो सामने अछंती बा मो साथी अछंती बा मो कांध मिसे विगत 18 मास 20 मास बा 2 वर्ष ला जो माने एनसीसी सहित जड़ित होइचंती बयस तुलन रे निजर शिक्षागत योग्यता को नहीं आपण जेतलो गोटे बड़ पदवीर अवस्थापित होइचंती पाखापाखि भद्रक जिला नुहे आखपाख 2-3 जिले में दायित्व आपण पाखे अच्छी आज जो गोटे यूनिट आ गोटे उन्नति को आ गोटे यूनिट को आप पदोन्नति जीवे पिला भर गोटे दुख भी रही सार आज आमको छाड़ी जाऊँगी कि स्टेज उपर जो पिलाने आपको सम्मान दौले गिफ्ट आकार आपण से जो छोटिया स्नेह श्रद्धा दौले ये अभिज्ञता आपको आगामी केते दिन पर्यंत साहित्य रखा इच्छा साहित्य तो बोध हुए शेष निश्वास रखी इच्छा कौन निश्चित भाव में यहाँ रखी ही रखी
କାରଣ ମୋ ପରିଚୟ ଯାହା ବି ହଉନା କାହିଁକି ସେ ପରିଚୟର ଆରମ୍ଭ ବା ମୂଳଦୁଆ ଏଇ 2NU NCC ରୁ ହିଁ ପଡିଥିଲା। ସେତେବେଳର କମାଣ୍ଡିଂ ଅଫିସର କମାଣ୍ଡର ପଟ୍ଟନାୟକ ମତେ ବହୁତ ମୋଟିଭେଟ କରିଥିଲେ। ତାରି ବଦଳରେ ମୁଁ ଆଜି ଯୋଉ ପଦରେ ଅଛି ସେଇଟା ତାର ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ କୁହନ୍ତୁ ବା ଗୋଟେ ଦାନ କୁହନ୍ତୁ ଏଇ ୟୁନିଟ ର। ତେଣୁକରି ନିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ୟୁନିଟ ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୋର କାଟିଥିବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସାଇତି ରଖିବି। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଯେ ମୋର ଟ୍ରେନିଂ ରେ ଯେତିକି କ୍ୟାଡେଟ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି ବା ଯୋଉମାନେ ବି ଏନରୋଲ ହେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ଲାଇଫ ରେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୋ ସ୍ଥାନରେ ମୋର କୌଣସି କ୍ୟାଡେଟ ଆଉ 20 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିକି ମୋ ସ୍ଥାନରେ ବସୁ। ଆଉ ସିଏ ଦିନେ ନା ଦିନେ କହୁ ଯେ କି ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ବସିଛି ମୋ ସେଇ ସମୟର କମାଣ୍ଡିଂ ଅଫିସର କମାଣ୍ଡର ସୁଦୀପ ସାହୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମୁଁ ବସିଛି। ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ସମୟ ଅଛି। ବହୁତ ଛାତ୍ର ଆସିବେ, ନିଜର ଜୀବନର ସଫଳତା ଗଢିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ର ସମାଜକୁ ବା ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ ମାନଙ୍କୁ କଣ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବିଲିଭ୍ ଇନ୍ ୟୁର ସେଲ୍ଫ, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିସାରିଛି ଯେ ବୋଧହୁଏ ସଂସାରରେ ନିଜକୁ ନିଜେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାଠୁ ବଡ ଶକ୍ତି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟକୁ ଆପଣ ଚଢି ପାରିବେ, ସେଇ ବିଶ୍ୱାସଟା କେହି ହର୍ଲିକ୍ସ ପିଏକି ଦେଇପାରିବନି କିମ୍ବା କୌଣସି ଡକ୍ଟର ଆପଣଙ୍କୁ ଓଭରନାଇଟ ରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇକି ଦେଇପାରିବନି। ସେଇ ବିଶ୍ୱାସଟା କେବଳ ନିଜ ଉପରେ ଥାଏ, ନିଜର। ତେଣୁକରି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଯୁବପିଢି ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହିଁ ବାର୍ତ୍ତା ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଛି ବା ବିଶ୍ୱାସ କରିଛି। ଯେତେବେଳେ କନିକା ହଷ୍ଟେଲରେ ପଢୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ମତେ ସମସ୍ତେ ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାଇ ବୋଧହୁଏ ହବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ନ୍ୟାସନାଲ ଡିଫେନ୍ସ ଏକାଡେମୀ, ଆମେ ଓଡିଆ, ଆମେ ଭଲରେ ଇଂଲିଶ କହିପାରିବାନି। ତଥାପି ସେତେବେଳେ ମୋର ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଆଉ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସକୁ କାୟମ ରଖିକି ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ମୋ ଲାଇଫ ର ଗୋଲକୁ ଆଚିଭ କରିପାରିଲି। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ବିଲିଭ୍ ଇନ୍ ୟୁର ସେଲ୍ଫ, ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ, ଜୀବନ ତୁମ ଆଉ ଏ ସଂସାର ତୁମ ପାଦ ତଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନତମସ୍ତକ ହବ। ବାସ୍ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ ନିଜ ଉପରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଶୁଣୁଥିଲେ, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ଏନସିସି ନାଭାଲ ୟୁନିଟ ର କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ସୁଦୀପ୍ତ ସାହୁ। ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ନିଜ ମନ ଭିତରେ ଥିବା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଦୃଢ ମନୋବଳ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚେଇବ। ଲଗାତାର ଭାବରେ ଦୃଢ ମନା ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ସଫଳତାକୁ ସଫଳତା ଭାବେ ନ ଦେଖି ନିଜର କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାକୁ ଉପଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସବୁଦିନ ଯେମିତି ସେ ଆଜି କହିଲେ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଆଉ କିଏ ବସିଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେ କେବଳ ସେ ଗୋଟେ କଥା ହିଁ କହୁ, ଆଜି ସୁଦୀପ ସାର୍ ଯାହା ଶିଖେଇଥିଲେ ତାହା ମୋର ଜୀବନରେ କାମରେ ଲାଗିଛି। ହୁଏତ ତାହା ହିଁ ହବ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା। ଶିକ୍ଷକ ବହୁତ ଆସିବେ, ବହୁତ ଯିବେ, ଛାତ୍ର ବହୁତ ଆସିବେ, ବହୁତ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଏମିତି ଛାତ୍ର ଆଉ ଶିକ୍ଷକ ଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନରେ ଆଙ୍କି ରହିଯାଏ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରୁଛୁ କାଲି ସେ ଯୋଉ ୟୁନିଟରେ ରହିବେ ସେ ୟୁନିଟର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର କାମନା କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦୃଢ ମନୋବଳ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଶ ଗଢିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଭଦ୍ରକ ସ୍ୱଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଏନସିସି କ୍ୟାଡେଟ ପରିସରରୁ ପ୍ରଭାତ ବିଜୟ, ଆରସିଆର ଓଡ଼ିଆ।